बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हम लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत नालां हो गए हैं। बड़े मायूसी का हम शिकार हैं कि लोग हमारे इर्द गिर्द जो हैं, लोग जो माशरे के अंदर हैं, वो लोग गोया बहुत ही सेल्फिश हैं और बहुत ही बेकार हैं, और गोया कि किसी अच्छाई की तवक्को उनसे ना रखी जाए। कुछ इस तरह की सोच हमारी दीगर अफराद के बारे में डेवलप हो गई है, और जब हम इस पे एतराज़ करें, इस सोच के डेवलप होने पे करें, तो बहुत सारे दलाइल इस बात के हक़ में आ जाते हैं कि लोग वाकई ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, लोग वाकई पॉजिटिव सोच के मालिक और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल रखने वाले नहीं हैं। बाकी लोग भी कहेंगे, हम ख़ुद भी कहेंगे, लेकिन एक तरीका, एक विंडो और भी है, एक नुक्ता नज़र, एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है, और वो जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आज हम उस नुक्ता नज़र से हम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आप यकीन कीजिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो बात कुछ यूँ है कि हम लोगों से दूर दूर फासले पे रहते हैं, इस वजह से कि किसी भलाई की तवक्को कम ही है, लेकिन नुकसान पहुंचने का, बदमज़गी पैदा होने का अंदेशा ज़्यादा है, और इस बिना पे हम लोगों से दूर रहते हैं, उनके करीब नहीं जाते। मुझे मेरे तजुर्बे के अंदर एक चीज़ और आई है, और वो एक चीज़ ये है, और उस नई चीज़ मेरे तजुर्बे में आने के बाद मैंने अपना रवैया बदला और बदलने का इरादा किया, और मैंने ये समझा कि लोगों को देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए। लोगों को ऑब्ज़र्व करना जो है, उसका बेनिफिट है। बाज़ औक़ात हम एक इंसान के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। कुछ देर उससे मुशाहिदा करते रहने से, उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के बाद बाज़ औक़ात तो हमारी ये राय और पुख्ता हो जाती है कि लोग वाकई इस तरह के आजकल अच्छे लोग बहुत कम हैं, ऑनेस्ट अफराद कम हैं, सिंपैथी रखने वाले अफराद कम हैं। लेकिन कई एक बार, हमेशा नहीं, कई एक बार यूँ होता है कि लोगों से हमारा इंटरेक्शन जो है, लोगों से हमारी बातचीत जो है, लोगों से हमारा किसी तरह का मामला जो है, वो इस बात पे हमें कायल करता है कि नहीं, अच्छे लोग भी हैं। और ये चूँकि माशरे के अंदर कुछ अच्छे अफराद से मुराद ऑनेस्ट अफराद, अच्छे अफराद से मुराद कदरे सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखने वाले, एम्पैथी, हमदर्दी रखने वाले अफराद मौजूद हैं। और ये अफराद फिर अगर कि जब हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं तो फिर हमें थोड़ा खुशगवार हैरत होती है। और फिर मुझे एक और चीज़ का तजर्बा हुआ, और वो ये है कि एक इंसान को हम बरसों से हम उसे बहुत सतही तौर पे जानते हैं, और कोई ऐसा मौका आता है कि हमें उसको ज़रा करीब से देखने का मौका मिलता है, तो जहाँ इस बात का अमकान है कि हम गोया के मुतनफ़र हो जाएं, तो वहाँ पे इस बात का अमकान मौजूद भी है कि हमें एक खुशगवार हैरत हो, और हम ये समझें कि काश मैं इस इंसान के करीब हो जाता, ताकि ये इंसान जो है वो, हम एक दूसरे से कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन कर सकते, मैं उनके किसी काम आ सकता,
وہ میرے کسی کام آ سکتے، لیکن چونکہ ہم ایک دوسرے کے قریب جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع جو ہے وہ چونکہ بہت وقت کے بعد ملا، لہٰذا اس وجہ سے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال خوشگوار حیرت پھر بھی ہے کہ اس انسان سے تعلق بنا، اس انسان سے گویا کہ ایک بہت اچھا رسپانس ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، لوگوں سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک انسان جو ہے وہ ہم اسی کو سارا وقت دینا اور اسی پہ سارا ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں اور سارے معاملات اسی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، کس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگ بہرحال ہر ایک نیچر، ہر ایک مزاج، ہر ایک طبیعت کے لوگ یہاں پہ ہر ایک معاشرے میں، بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور ہم جنرلی اگر یہ بات کریں کہ معاشرہ بددیانت ہے، معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کی کیئر نہیں کرتا، تو جنرلی اسپیکنگ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمیں وقتاً فوقتاً کوئی خوشگوار حیرت جو ہے وہ بہرحال ہمیں مل جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے دور نہیں رہیں، لوگوں کے قریب رہیں۔ اور اگر ایک انسان جو ہے ایون if somebody is not honest، اگر کوئی انسان honest نہیں ہے، اگر کوئی انسان اتنا کیئرنگ نہیں ہے، سمپیتھیٹک نہیں ہے، ہمدردی رکھنے والا، خیال رکھنے والا اور آپ کے درد کا احساس رکھنے والا، ایمپیتھی رکھنے والا نہیں بھی ہو، تو بھی ہم اس انسان سے کئی ایک چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جو سیکھنے کا جو پروسیس ہے، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھیں کہ سارے افراد ایک جیسے ہیں، سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، لوگوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں سے گھبرانے اور لوگوں سے بھاگنے کے اندر چارہ کار نہیں ہے، لوگوں کو فیس کرنے کے اندر ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو فیس ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم کسی بھی صورت کسی انسان کے بارے میں نگیٹو نہیں ہوں، ہم پازیٹیولی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں۔ وہ انسان چاہے جس بھی مزاج اور طبیعت کا ہو، ہم اگر اس کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں رکھ سکتے تو بہت معمولی رکھ کے دیکھ لیں، اور اس سے بھی ہمیں انشاءاللہ کچھ گین ہوگا، حاصل ہوگا، ہم سیکھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارا تعلق اگر ہم نے بہت ہی محدود رکھا تو کوئی برائی نہیں کی، لیکن اس ایک بات کا بہرحال دھیان رہے کہ ہمارا تعلق اس انسان کے ساتھ خوشگوار ہونا چاہیے، پلیزنٹ ہونا چاہیے۔